नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 18 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी 16 गाँ टेंटेई सर बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी चकरापाड़ी आगरपड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी रंगियागढ़ पारादीप जगतसिंहपुर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी दक्षिणकाली यात्रा पड़िया नयागढ़। आजिर नाटक कंकाल कांदुची। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी नरेंद्रपुर तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी आखुआपदा नेरड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी ठाकुरमुंडा हाटपड़िया मयूरभंज। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बरकुदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी सुमणा प्रधान बालीपाटना खोर्धा। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी माँ बुढ़ी बासुली यात्रा पड़िया खटुआ साई पीरहाट भद्रक रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी बणिया टांगी खोर्धा रे। आजिर नाटक हायदर हायदर। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी काईमाटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी खपुरीपदा जाजपुर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी शशांग आठगढ़ कटक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी डीहसाई चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। राजधानी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी पाणीओरा मेंढामाल भुवनेश्वर। आजिर नाटक धर्मर हेब जय। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी शिशुआ राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी कुजीबर चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक तू बधे मो भाग्य नाहू। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी सभा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक एई बधे शेष देखा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी माछहाट वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी 35 मौजा पणा यात्रा पड़िया चिलिका कृष्ण प्रसाद पुरी।
ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ଜରିମୂଳ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିମୁଣ୍ଡା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ ମାଣତିଆ ଘାଗରବେଢ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଲୁଧା ଅଡ଼ଶପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କକସିଂ ବାଘମାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାର୍ଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭଦ୍ରକ ଇଚ୍ଛାପୁର ସାହାଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦା ବଡ଼ଗାଁ ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫତେପୁର ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଗୁଲି ଶୀତଳା ପୂଜା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗରଦପୁର ସଙ୍ଗତ ଛକ ହଳଦୀଡିହ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିସାହି ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଉଁ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତେରବାଟିଆ ଉତ୍ତରା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲୁକୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦାଣ୍ଡି ଦରଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତରଚୁଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୁଧିଆପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜମାର ସୁଆଁ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାନପୁରା ଭୀମଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାହୁପଡ଼ା ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे से पर्यंत विदाई दियंतु जय जगन्नाथ।